जय जगन्नाथ भाई भौणी मैंने आसी आम पुणी गोटे नुआ जगह को कसाफल मुहाण पुणी वर्षे पर भाई गोटे टाइम मिलला ए वर्ष तो बनभोजी हो नाला एटा बोधे हमर फास्ट बनभोजी हाँ ए वर्ष हमर फास्ट बनभोजी एत वर्ष ए वर्ष आदि बनभोजी हो नाला ए वर्ष आरंभ होला और बहुत मजा भी होबा जाउची। आज आमे ब्लॉग स्टार्ट करछे एठी कसाफल बेलाभूमि रे देखन झाउमण एमती आउ एटा पूरा एठी एबे आमे टिके देखि दउछ जे कोठी फिक्स करबा माने कोठी रोसेआस करबा सेपटे तो गाड़ी पार्किंग करछे एठी गाड़ी एक्सीलेंट जगह पार्किंग भी कराई लोकेशन टा भी भल अच्छी आमे कंटे तदारक करा जाउची जे होची कोठी फिक्स कले भलो हंता छेली गुड़ा ये जिते बढ़िया होती भाई यूठू ही छेली गोटे किणिकी काटिबार आमर ये काटिकी लोकाल कही काटिकी देते आईटा ही चाष आम फिस्ट करने जगह बनाई देखो ना आम ये ही फिस्ट करा भितर एबे आमे जाउजे समुद्र पाखो टिके देखिछे जदि जाल भाल पड़तो माछ जदि टिके मिलला ताहले देखिया टे माछ जदि नेसे नेसे नल नाही आउ एठी तो आगडा होची बीच टा एटा आ दी जण चलचंती एटा तो कसाफल बेलाभूमि ना कसाफल बेलाभूमि ना कसाफल भल जगह कसा बढ़िया जगह माने शांति श्रृंखला रे पूरा पूरा चिकनिया जगह यदि या गोटे भल ये बना जीव पर्यटक स्थल ताले बेटर हो नहीं जीवा टिके पानी रे टिके आसचे जदि गोड़ा धोईदबा ये केमती लगिला बीच ना ना ए गोड़िया पानी ए बालीटा कला बालीटा ना गोलिया पानी ना ना पानी सफा अच्छी ए बालीटा कला पानी पानी आगु देखो नीला देखा ना पानी पानी कम रही हूँ अड़िया होगी रही पानी एटा हूँ से बांस पुता हो माने एटा बहुत फ्लैट अच्छी जो गहिरा रहा हूँ सफा पानी अच्छे अरे वाह एटा कौन एटा स्टार्टिंग बंची ना मरी बंचिला बढिया तो बंचिला बढिया लागो ना मरी ना बंची 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 एटा लागो केनी ता पेट भीतर निश्वास होची ना पानी के परे बाहर ला बढिया लागो एबे तो आमे बीच बुलाबुली करी आइलु तापर एबे रोसेआस करवा स्टार्ट करवा फाइनली एबे टिके पकोड़ा करिया आज आज हम रोसेआस कौन कौन हम पकोड़ा हबो हाँ पकोड़ा सरला परे टिके मटन मटन टिके कसा हबो मटन कसा भात सलाड बस सेतिकी बस आउ भाबिचे ता भितर जदी आउ जदी एठी माछ बाछ आसिला देखिला हमें देखिया ताले भाजीबा माछटा संगे संगे तेल तो अछि आ भजा हबो सरंजाम भी रखा है एटा पुराना डंगाटा गोटे सेटा मोर नथिले मोर नुह जे बस हौ एबे आमे सेटअपटा लगेबा गाड़ी तो एठी थुआइची सेटअपटा लगे सारी तापर देखिबा कोन होची एबे हमर प्रथम चिकन पकोड़ा हो चिकन सफा चलची यस पानी टिके दियो पानी आछी पानी आछी अरे डिस्पोजल ग्लास कौन होगी पानी पिया पाइना दियो एबे चिकन पकोड़ा पाई ये तो पूरा होटल बाकी अपन फटला ना कौन बस बस टिके कॉर्नफ्लोर दे लागु जो अंडा अधिक आई जो मत लागु हां बहुत आई जो अंडा ना दियो फाळे तो बारला अंडा बस बस लूण टिके लुण खोल लुण टे हल्दी हल्दी पड़ो कि ना जोड़ा बड़ जोर थो से एति लुण हो ना देख तो ये लुण हम बहुत दिए दियो चलो दे हाँ बस
टीए मीट मसला बस मीट मसला उठी बस आज ना आमर बेंगल मिस्त्री मुर्शिदाबाद वाला शिबू को डाकते नहीं था ना तो ये खाएनी ये मटन खाए पनी कहीं मटन खाएनी और टिके कॉर्नफ्लोर हल्दी बस ठीक है हौ एथर गैस लगे सेटा दियो साँटी दियो एबे बसिला पकोड़ा पे बस एबे आरंभ करिया मुझे बस ये कुसुनी कुसुनी अच्छी एक्चुअली आमर एठी माने गोटे भल जिनस तेल मिली आम तो सेपटे केवे खाई ने एबे एटा डॉक्टर चॉइस एटा फर्स्ट टाइम आम ट्राई करे डॉक्टर चॉइस डॉक्टर कहते चॉइस कर फर्स्ट टाइम आम जानू दियो तेल ढाल आगुरु आम जानी जे कम दब बेस तेल दब डॉक्टर आर जिनसटा मिले डॉक्टर्स ब्रांडी बस 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 बेसी दियो बेसी तेल दियो काढ़ी होबनी स्मेल केमता होछ ना रेडी चारिआडे एमती बुले दिया गैस टा दियो बेसी रखियो अच्छी पता हां तार पियाज काटते हबो कहीं ये आज पकोड़ा पे छाणो आगे पकोड़ा सोन तापर जहा करे हमर तो ये पकोड़ा रेडीमेड पकोड़ा बात पकोड़ा रेडी मते लागु जी आउटी कॉर्नफ्लोर दरकार हबो आ तो अंडा अंडा जो रेट रे जाउतला हां अंडा जो रेट हाथ पर काट पकई दे हां तो दीवान नहीं और कुछ नहीं पकोड़ा रेडी खाओ काढो काढो थोड़ी जगह काढो सांगे सांगे पडले कमोन सब सड़ा हाड़ पीस दे दी এইটা দেখো এই ব্রেস এই পিসটা দেখো কত বড়িয়া শর্ট ছাড়া উল্টে দিও সেটা উল্টে দিও হ্যাঁ তথাপি গ্যাস ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି লাগি যাଉଛି ତେଲ କମି ଯାଉଛି ନା ତେଲ ନା ତେଲ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଛଡ଼ା ଇଏ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ନା ମସଲା ହେଉଛି ଆମେ ପକୋଡ଼ା ନୁହେଁ ମାଛ ଭାଜୁଛେ କାଢ଼ିବା ହେଇନା ମୋର ପିଆଜ ପକୋଡ଼ା ତ ହେଉଛି ତାପରେ ପିଆଜଟା କାଟିବା ପିଆଜଟା କାଟିଦେବେ ଆଉ ପେଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଘରୁ ନେଇ ଆସିଛେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇ ଆସିଛେ ବାସ୍ ଟେନସନ୍ ଖାଲି ପିଆଜଟା କାଟା ହେବ ପିଆଜ କାଟିବା ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଇଏଟା ହେଇଯିବ ଭାତଟା ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି ଆମର ତ ପକୋଡ଼ା ଏମିତି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଗୋଟେ ଟିୱେଲଟେ ଅଛି ମାନେ ସେଇଠୁ ମାଂସ ଧୋଇକି ଚାଉଳ ପାଇଁ ପାଣି ଫାଣି ନେଇ ଆସିବେ ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ପିଆଜ ଫିଆଜ କାଟିବା ପିଆଜ କାଟିଦେବା ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତାପରେ ପକୋଡ଼ାଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ବାବା ଭାଇ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ମାଂସ ଠିକ୍ କିଣିକି ଆଣିଲେନି ହଁ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା ପଏଣ୍ଟ ହଁ କି ନା ତାପରେ ଏଠି ଯାହା ମିଳିଲା ଆଉ ତମେ କହିଥାନ୍ତ ମୋର ବ୍ରେଷ୍ଟ ପିସ୍ କାଟିକି ମତେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ନା ଡକ୍ଟର ଚଏସ୍ର ତେଲ ମିଳିଛି କୁକୁଡ଼ା ଯୋଉଟା କହିବେ ସେଇଟା ଦେବେ। ନା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଥିବ ବୋଧେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଯାହା ହେଇଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ଭଳିଆ ଭୁକଡ଼ ଖାଇବ ଏବେ ପୁଣି ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ହେଉଛି ପଚ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ଏଗ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡା ପଚ୍ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ କମେଇ ଦେବ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଭାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ଫ୍ରାଏ କ'ଣଟା ଏଇଟା ଫ୍ରାଇଡ୍ ଏଗ୍ फ्राइड एग रेडी टेस्ट जे करछन से आगे चाखिबे
तापर कहबे केमती कौन है बढ़िया लगे बढ़िया ना एबे भात भी हो जाइए लुण भातटा आम स्कीप करदे तापर एबे मटन पाई प्याज फ्याज पड़ जाइए आ मिस्त्री आपण कौटी आसन ये बालेश्वर तापर एबे आज तो से मुर्शिदाबाद मिस्त्री माने तो लेट रे आसीबे तो आज से बालेश्वर मिस्त्री गोटा इंपोर्ट करा है बालेश्वर मिस्त्री किंतु यांको बहुत महंगा खर्च यांको दे कि आज इंपोर्ट करा है ये पुणी बेंगलोर फ्लाइट धरिकी आछंती ना ना रोसेईटा एक नंबर हबा दरकार हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्याजटा बिल्कुल सेंसेंडा हवा दरकार हां विकास मोडा तुम आसीयो ना से ब्लोअर दे मटन टिके खाली मटन टा दबो एटा नुआ स्टाइल पूरा बालेश्वर मिस्त्री आउ ये मिस्त्री डिफरेंट से मांस भी कौन ना पानी पके दे ना 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 मांस भी देखो मांस आमर गोला माने मेरिनेट पाई खाली ऊपर ऊपर छड़ा है मिस्त्री पूरा भाई से नालिया पियाज हो जाइए ए मटन टे ढला पूरा एबे मटन टा पूरा पियाज रे कसिबो एडा हमरो जेमती बिहार साइड रे हुए नी पूरा सेमती रोसईटा हो चलती ना कौन या हाँ पीस तो ठीक ठाक देती बोधे ना बढ़िया बढ़िया भल पीस आलू गुड़ा काटनु मांस पीस देती हां पूरा एटा मांस पीस रे मांस पूरा पूरा चॉकलेट पीस जोड़ा भल पीस जोड़ा भल पीस आड़ो बक्सियो दिने धन्यवाद दवा था ना काहा को पप्पू को ना जे हमरो मटन ताई ये करथले अरे जल्दी रोसे करो बंधु माने वेट कले दी जन ना ना एबे नहीं अदा रसुण पेस्ट आमे तो घर नहीं आसले अदा रसुण पेस्ट पूरा फाइन पेस्ट बहुत उड़ा आसी एते दरकार हो दरकार बेसी नहीं बुझे हाँ पके सब पके ना केते केते अछि बे ना ना ठीक अछि किछ ठीक अछि ये पानी कर दे चल अदा रसुण और कंचा लंका बस ठीक ठीक है तो मिस्त्री तो बुझी पालो केमती सबुज रंग एपटे मसला रेडी होची सेठी लंका गुंड हल्दी गुंड पड़ी जाइए एबे सेटा धनिया गुंड पड़ुची पूरा पका धनिया गुंड पूरा दरकार जहाँ आसी घर को जीवा दरकार नहीं सब पड़े बस आउरी गुटे अछि एबे तो सब मसला पड़ी जाइए सेरे पानी पके ताऊ पानी तेल दिए देलो बे मतलब लाउजे तेल कम एबे से जो मसला पेस्ट जो होइछे एटा ताको पूरा भल से पानी रो गोळे गोळा देले आ मसला सेपटे मांस कसिला परे ना मांस कसिला परे पड़ियो तो मांस आगे कसु पानी टिके मरु तापर हमें मसला गुंड मु एबे- एका अध किलो खाइबी एबे तो मांस ये हेजी एबे आलू आलू जस्ट पड़ी हेजी बैचलर बिरयानी मु कहैया चाहूली जे मो यही समय चलता जे किए के अमाउंट खाए मु बेसी खाएनी किंतु मो रूम रे मु जते बड़े भी माने मु ए ऑफिस जीवा आसिया करे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मु सब बड़े चेष्टा करी जे बिरयानी बनेया पे बिरयानी रे 250 ग्राम चिकन अध किले ना 500 ग्राम चिकन 250 ग्राम राइस आउ ता सहित किछि गाजर कैप्सिकम आलू ये सब परिया टिके पके देली तो यही भाया बन कि मु खाइबा द्वारा मु निजे गोटे जानी पारली जे चिकन खाली खाइले तुमको भल लगे चिकन खाइबा जा आलू खाइबा जा ता सहित किछि गोटे दरकार मसला पर ना मसला देनी रोई जा आउटे रोई जा आउटे
ମାଂସରୁ ତେଲ ତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେଠି ପାଣି ଏଡ଼୍ କର ପାଣି ପାଣି ମାଂସ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ 85-90 ସିଝିଗଲାଣି ଆଜି ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଲା ନାଇଁ ଆରେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରସୁଣ ପକେଇବ କି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଆରେ ରସୁଣ ହଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଅଗରୁ କାଟିକି ପକାଅ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ରସୁଣଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ଖାଲି କଷିବ ତାପରେ ପାଣି ଢଳା ହେବ ସେଥିରେ ଲାଇଟ୍ ଆଳୁର ବି ପୁରା ଲାଇଟ୍ରେ ସ୍ପଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଳୁର ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ନା ମାଲଟା ପୁରା ମହୁ ଆଣିଲୁ ମହୁ ନା ଗୁଡ଼ ମହୁ ନା କଞ୍ଚା ଘିଅ ଆଚ୍ଛା ଗୁଆ ଘିଅ ନା ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିବ ଆଉ କିଏ ମନା କରିବ ମନା କରି ନା ରୋଷେଇ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ହେଇଥିଲା ରାତିରେ ସେଇ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଚିକେନ ଓ ଚିକେନଟା ବି ମୁଁ କିଣିଥିଲା କିଏ ଯାଇକି ସେ ଯେତିକି ପାଲା ହେଲା ସେଦିନ ଚିକେନ କିଣିଲା ବେଳେ ନା ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବିନି ସେଥିରେ ଦେଇପାରିବିନି ହଁ କାହିଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ କଷା ହେଇଗଲାଣି କଷା ହେଇଗଲାଣି ତେଲ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହାର୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବଡ଼ୁଆ ସଡ଼ା କମେଣ୍ଟ ତେଲ ବି ବାହାରିଗଲାଣି ଏଥିରେ ଆଉ ପାଣିଟା ଢାଳିଦେବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସିଏ ବନାଉଥିଲେ ତାପରେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ତ କଷି ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ପାଣିଟା ଦେଇଛୁ ଏବେ ବେଶୀ ନୁହେଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆମେ ୟାକୁ ଫୁଟାଇଦେବା ଭଲସେ ତାପରେ ରେଡ଼ି ଏବେ ତ ଆମ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ସବୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଆସିବାର ଥିଲା ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ଏଠି ଆଉ ଏଇଠୁ ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିୟୁଟା ଦେଖାହେଉଛି ସେଟା ମସ୍ତ ଦେଖାଉଛି ଏଠି ପୁରା ସେତେବେଳେ ପାଣି ତ କମ୍ ଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ଜୁଆର ଆସିଛି ବୋଧେ ବଢ଼ିଆ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଆଉ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ପୁରା ଝାଉଁ ବଣଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣଟା ହେଇଥିଲା ଫନି ୟସ୍ ଟାଇମ୍ର ବହୁତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏପଟେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କଟା ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଆସିବା କଥା ସେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଭାଇ ଏବେ ଜଏନ୍ ଦେବେ ତ ଏବେ ଆମେ ଖିଆଖୁଇ କରିବା ଆଉ ମଟନ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ମଟନ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି ତଥାପି କିଏ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ଲିଚୁ ଭାଇ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଜି ତ ସ୍ପେଶାଲ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୁଦୂର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନା ମଟନ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ମଟନ୍ଟା ହଁ ଏତିକି ଦରକାର ଆମେ ତ ଏଠି ଖିଆପିଆ କଲେ ଆଉ ଏବେ ବାହାରିଲେ ଘରକୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ ହେଲା ମଟନ୍ଟା ତ ବନେଇଲି ମୁଁ ଭାଇମାନେ ତ ଖାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇମାନେ କହିବେ ଆଉ ଆମର 2 ଜଣ ଭାଇ ଆସିକି ଜଏନ୍ କଲେ ସେ 2 ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିଥିବ କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷେ ପରେ ପାଖାପାଖି ଦେଖାହେଲା ପୁଣି ବସିଲେ ଖଟି କଲେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ହେଇନଥିଲା ଭାଇ କହିବେ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାନ ଭାଇ ମାନେ 3 ଜଣ ଯାକ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଜି ମଟନ୍ଟେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି କଷାଟେ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ପୁରା ପୁଣି କ'ଣ ଚାଉଳ ନା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଧ କିଲୋଟେ ଆମେ 5-6 ଜଣ ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ତେବେ ବି ଆମେ ସାରିପାରୁନୁ ସେ ଅଧ କିଲୋ ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ଆଣିଥିଲ ମଜା କୋଉଠି ମିଳିବ ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ମଜାମସ୍ତି କରି ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଭାଇମାନେ ଗାଧାଗାଧି କରିଛନ୍ତି ତ
ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣ ମତାମତ ଦେବେ।